ଦେଇନ ଜ୍ଞାନ ଏବେ ହାସିନା ସିଂହାସନ ପୂର୍ବଦେବ ହେବ ପଶ୍ଚିମେ ଉଦୟ ପୂର୍ବଦେବ ହେବ ପଶ୍ଚିମେ ଉଦୟ ବ୍ରଜରାଜମ ଛାଡ଼ କଳ୍ପନା ସହି ହୁଏନା। नारायण 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 कुरुपति दुर्योधन कथारे नहीं पूर्वे अर्जित कर्म मान ये जन्म रे हुए समाधान मोर वचन को हे ज्ञान न करी सतर्क हो रही से दिन को जो दिन तो कन्या पाई कांदी कांदी कहबू केते कांदी भी हे कला कन्या कथारे माथा विकृत न करी संकट हुआ भारत समान कन्या हेबा पुणी गोटे गाई जगुआलर कुल पाथ आलो भाई निश्चिंत जीवे राज दरबार चलो भाई पांडव कथा पर चिंता करिब आगे अंटी नियाटा को लिभा अंटीरो ता नहिले चली जीव सर्पांग तुम भानुमती कौन हो भानुमती कौन पाई मो कन्या चंद्रावती नेत्र रश्रु झरुची भानुमती से कथाटा मते न पचारी भानुमती से पोड़ा मुही की पचारले ठीक उत्तर पाई भानुमती पचार तू ताको भाई दोसा मो आसुची भाई परे देखा हेबो दोसा ए दोस चंद्रावती पिता कौन हो चंद्रावती कौन पाई तो नेत्र लतक झरुची चंद्रावती पिता ये देइछे कि अपमान तोहर ललटे कहि परिबिनी पिता मु किछे कहि परिबिनी चंद्रावती मते किछे पचारंतुनी ए ठिया हो आखिर लुह गड़ाई अभिनय करी चली गले भाविचु कोन कथाटा लुचि रहिबो मां अले आजी नहिले भी काली समस्ते कहिबे तू से गौड़ पुत्र सांब सहित कथबार्ता हेउछु हनुमती कौन कहलो श्री कृष्ण पुत्र सांब सहित चंद्रावती कथबार्ता होउछ से सांबर होते सहस जणी सुनी विषाक्त नग सहित खेली पकु चाहुछि पर को निंदा देइन मूल्य किछि नाही हनुमती पर को निंदा देइन मूल्य किछि नाही आगनी द सम्मान को रख है घोड़ाई सुवन हस्तिना पूरा जड़ी है थार थार सुवन हस्तिना पूरा जड़ी है थार थार नजरे सम्मान तिनी पूरे उकही सतर्क कर कन्या को तार संगे मिसिबा को सतर्क कर कन्या को तार संगे मिसिबा को रहिले अथत ब्रज जीवाचु ना होई चंद्रावती पिता तो मां चाह कहिला एक कथाटा सत्य न मिथ्या पिता बाबा को चंद्रावती हम कथा टिके बुझिବାକୁ चेष्टा करो कह चंद्रावती पिता तो मां चाह कहिला एक कथाटा सत्य न मिथ्या सत कथारे क्षमा अछि मिथ्या कथारे कौशल भरी रही कह चंद्रावती तो मां चाह कहला एक कथाटा सत्य न मिथ्या पिता तुम्हें साई पड़ोसा कथा को शुणी आघात दिउ तो निचर मथा चंद्रावती सत कहूची पिता
ଏ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ଏମିତି କିଛି କରିବିନି ଯେମିତି ମୋ ପାଇଁ ତୁମ ମଥା ରହିଯିବା ଏ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ପିତା, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ମା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ 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 ମିଛ। ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀ, କ'ଣ କହିଲୁ? ତୁ କ'ଣ କହିଲୁ? ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି? ମା ଆଲେ ତୁ ସେ ସାମ୍ବ ସହିତ କଥା ହେବା କ'ଣ ମିଛ କଥା? ଦୁଇଟି ସାଙ୍ଗସାଥି ଭାବି ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ ହୀନ ତୁ କ'ଣ ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରୁଛୁ? ଯୁକ୍ତି ମା ହୁଏ ଝିଅର କନ୍ୟା କଥାକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବା ଏଇଟା ହଉଛି କ'ଣ ଯୁକ୍ତି? ଠିକ ଅଛି, ତୋ ପିତାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲୁ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ନା? ମା ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି? ମା ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ଆଜି ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ନା ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ। ସେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ କଥା ହେବା ମିଛ କଥା, ତାକୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖା କରିବା ମିଛ କଥା, ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ମିଛ କଥା। ଆଜି ମୋ ମଥାରେ ହାତ ଦେଇ କହ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସବୁ ମିଛ ମିଛ ମିଛ। ପାରିବିନି ମା, ମୁଁ ମାଙ୍କ ମଥା ଉପରେ ହାତ ରଖି ଏତେ ବଡ଼ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ମୁଁ କହିପାରିବି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୋ ପାଠଶାଳାକୁ ଯାଇ ତୋ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ବଢିଗଲାଣି। ନ ମାନୁଛ ଉଚ୍ଚ ନିଚ କରୁ କରୁ ଚଲ। ମାତ୍ର ତୁମରି ପାଇଁ ପିତା, ମାତ୍ର ତୁମରି ପାଇଁ। ଚନ୍ଦ୍ରବତୀ, ପିତା ମାତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ସନ୍ଦେହ ନ କରିଦେବାକୁ ଆଶିଷ। ତୁମେ ଆଶିଷ ନ ଦେଇ କରୁଛ ସନ୍ଦେହ। ଚନ୍ଦ୍ରବତୀ ଦେଖିବା ପିତା, ଦେଖିବା ତୁମେ ଏ ଦିନେ ଏଥିପାଇଁ ତୁମ ମଥା ନଇଯିବ ଦିନ ଏ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ। ଚନ୍ଦ୍ରବତୀ ତୁମ ମଥା ନଇଯିବ ଏ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ। ଚନ୍ଦ୍ରବତୀ ଶୁଣିଲ ସ୍ୱାମୀ, ଶୁଣିଲ ତ? ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି ନା ତୁମ କନ୍ୟା ମିଛ କହୁଛି? ସତର୍କ କରି ରଖନ୍ତୁ ତାକୁ। ତା ନହିଲେ ନ ରହିବ ଆସନ ଶାସନ ତୁମରି ହାତରେ। ଅନୁମତି, ଚନ୍ଦ୍ରବତୀ ଉପରେ ରଖ କଡ଼ାଳଚ। ଏକ ଏକ ନ ଛାଡ଼ିବ ଯମୁନା ନିକଟେ, କାରଣ ହସ୍ତିନ ନୃପତି ମହାମଣି ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଆଜିଠାରୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଦେଖିବି ସେ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ କିପରି ସେ ଗୌଡ଼ ପୁତ୍ରକୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖା କରିବ। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ନଜର ବନ୍ଦୀରେ ରଖିବି, କାରଣ ମୁଁ ମହାରାଣୀ ଭାନୁମତୀ, ପତି ମୋର ମହାମାନି ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୁରୁପତି। ସେ ଚାହିଁଲେ ନୀତି, ସେ ନ ଚାହିଁଲେ ଅନୀତି। ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧେ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତୁମ ପାଇଁ ସାଜିବେ ସେ ମହା ବିପତ୍ତି। ତାଙ୍କରି ରାଣୀ ମୁଁ ଭାନୁମତୀ।